again, bear in mind, kita sudah tengok pollination, fertilization. Lepas tu apa jadi pada embryo tu? Okay, sebelum tu, this is in your textbook. You want to shows you the importance of double fertilization for the survival of flowering plants. Kenapa perlu ada double fertilization? Kenapa tidak hanya just for the male and female fusion terus jadi embryo? Kenapa perlu ada satu lagi male fuse with the polar nuclei? Sebab yang satu tu, this male that fertilize the polar nuclei, dia akan develop into endosperm. Okay, tengok. The fusion of one of the male gametes with the egg cell produce zygote. Okay, itu satu. Jadi bila produce zygote means the genetic information is passed down from one generation to the next. And it will restore haploid condition in gametes with the formation of the diploid zygote. Ini general, maksudnya kalau kita mau menghasilkan satu diploid zygote, kita mesti setengahkan dulu itu gamet. Gamet dia tidak boleh jadi diploid. Okay, what is diploid haploid? Kalau kamu masih confused yang ini, kamu kena tengok balik lah. Diploid ini maksudnya full set. Let's say diploid is 46. Okay, haploid is separuh daripada 23. Okay, jadi bila fusion, kalau gamet ini masing-masing bawa 46. Bila fuse maksudnya gabung. Jadi kalau 46 plus 46 dia akan menghasilkan daughter cell yang tidak lagi jadi it cannot maintain the 46. Dia jadi new kromosom sudah yang ada 92 kromosom. Okay, jadi untuk elak itu, sebab itu kenapa gamet dia mesti haploid. Okay, if you don't have any idea what I'm talking about, maksudnya kamu belum clear lagi what is haploid diploid, kamu boleh tanya teacher lah. Okay. Alright, so first fusion penting supaya kita menghasilkan zygote yang diploid. Itu satu. The second one, pentingnya fusion of another male gamete with two polar nuclei to produce endosperm. Kenapa? Sebab this endosperm is it's become a store of energy. Okay, ataupun food storage. So kita tahu this zygote tadi tu ataupun the whole embryo sac tu dia akan jadi seeds, biji benih. Kan kita tahu biji benih ini bila dia tumbuh dia tiada daun. Okay, bila dia mau tumbuh dia tiada daun untuk melakukan to do the photosynthesis. Jadi macam mana dia dapat makanan? Dia dapat makanan daripada endosperm. Okay. So bila dia ada makanan dari endosperm barulah dia boleh hasilkan the shoot and root. Okay, radicle and plumule. Dalam peringkat awal lagi, at the young stage, early stage, this shoot and root kita panggil dia sebagai plumule and radicle. Plumule tu adalah shoot, radicle tu adalah root. Okay, bila dia ada radicle, ada daun sedikit, barulah dia boleh buat makanan dia sendiri. Tapi sebelum tu, situ sebelum dia dapat boleh buat fotosintesis sendiri, it depends on the endosperm. Okay, to continually grow. Alright. So this is the final stage lah kita cakap. The final stage after fertilization, it will continually develop into seeds and fruits. Kita tengok Okay. Ingat ni tadi, selepas fertilization occur, apa jadi? Yang ini di bahagian bawah tadi yang ada male dengan female fuse, fertilization, the first fertilization, dia akan, it will become a zygote. Okay, and they zoom in lagi. This zygote, okay, it will mitosis to form a two new cell. Zygote ni dia mitosis jadi two new cell.
Satu kita panggil dia terminal cell, satu lagi basal cell. Okay. So, dia akan continually grow of course by mitosis lah. Okay, grow. Jadi yang basal ni dia akan jadi suspensor. Okay, suspensor. Suspensor ni maksudnya kan suspense macam dia gantung. Maksudnya dia attach this mitochondria dengan embryo sac. Okay. So this embryo dia akan attach dengan embryo sac sebab ada tali, ada yang mengikat dia di sini, which is a suspensor. Kemudian yang terminal cell ni dia akan develop to become embryo. Okay, embryo ni macam kita lah kan. Kalau kita human, embryo, kita ada daripada satu sel, kita akan grow jadi kepala, kaki, tangan. Same goes to this plant. This thing is embryo. Jadi kita tidaklah cakap plant ni dia ada kepala, kaki apa. Tapi embryo ni dia akan ada plumule, radicle and cotyledon. Okay, cotyledon ni dia sama juga function dia. Cotyledon ni adalah what we call is food storage juga untuk these seeds. Okay, jadi dia ada dua food storage lah. Satu ialah endosperm, satu lagi daripada cotyledon. Okay, bila dia ada dua macam ni, we call it as dicotyledon. Kalau dia ada satu sahaja, dia tidak cabang macam ni, dia ada satu sahaja. Yes, monocotyledon. Okay. So, teacher mau kamu ada satu imagination yang kamu nampak flow dia. Daripada dia, apa nama dia ni? Daripada dia fertilization, and then dia akan jadi embryo. So, embryo ini, kamu nampak di tepi-tepi ni, nampakkah cursor cikgu? Can you see my cursor here? Yes. Okay. So di luar ni, actually kenapa dia kasih highlight macam ni? It wants to shows you that is a testa. Testa ni bukan testis ah. Testa. Testa ni adalah surface that enclose the seed. Kulit. Kalau kamu mau imagine, kamu pernah nampak kacang hijau kah? Yes. Kacang hijau. Kacang hijau tu kalau apapun, kalau enggak pun tauge lah kan. Kan ada deh kulit-kulit yang keluar tu. Kacang hijau tu dia punya seeds adalah, tauge dia punya seeds adalah kacang hijau. So yang hijau, we call it hijau tu kan, that is testa. So macam ini adalah dia sudah jadi seed. So sebenarnya embryo tu it will become seed. Okay, to be clear lagi, this ovule will become seeds. Bukan jadi buah. Kita imagine macam bila kita nampak pokok tu berbunga, dia jadi buah. Jadi jangan imagine fertilization happen in ovule kan. Jangan pula kamu cakap ovule tu yang jadi buah. Tidak. This ovule become seeds. Okay. Next. Jadi mana buah dia? Okay, mari kita tengok. Okay, so maksudnya gambar ni blur. Kamu boleh tengok di buku teks. Actually yang kita bincang tadi tu ada double fertilization and all that. It happens in here. Each of these yang satu-satu dot-dot kecil ni. Setiap satu. Okay, maksudnya sebab itu kenapa yang ini dia akan jadi kalau pokok ni maksudnya dia ada banyak seeds lah. Kalau dia berbuah. So dia ada banyak ovule. Okay. Jadi kalau kamu makan watermelon, if you eat watermelon, there's so many seeds, meaning that the seeds is actually come from
ovule. Ovule tu yang banyak. Okay, belum lagi buah kan, masih lagi seeds. Okay, what is origin of fruits? Fruits sebenarnya adalah ovary walls. Jadi selama ni kamu makan ovary walls. Okay, so actually kamu tengok dia punya comparison. So ini adalah pokok yang berbunga, the flowering plant, and then this flowering plant undergo pollination, and then it undergoes double fertilization, and then after double fertilization, the ovule become seeds. Lepas tu ovary dia pula will become fruits. Okay, generally we call it fruits. Tapi kalau dia breakdown lagi lah, to be specific, dia panggil a pericarp. Dia ada exocarp, mesocarp, endocarp. Okay, exo ni yang kulit paling luar. Kulit paling luar. Mesocarp ni yang bahagian tengah-tengah, in middle. Okay, in the medium. Endo ni yang bahagian dalam. Okay, jadi this is actually an ovary. Development of ovary to become a fruit. Ovule tadi yang double fertilization apa semua tu berlaku di sini. This is actually ovule. Okay, so ini adalah this is embryo. Embryo ni kalau kita tanam dia jadi organism, which is a tree. Boleh? Oh, okay. Okay, Boleh. lepas tu kamu nampak di sini dia punya comparison. So this is pedangkel. Sebelum dia jadi, asalnya ini adalah pedangkel yang tempat apa. So mana bunga ada tepi-tepi, apa nama dia ni, apa ni, buah apple. So mana bunga-bunga apple tepi-tepi ni kan, asal dia dan semua tu akan degenerate, akan undergo abscescence. Ingat abscescence, dia coming off. Bunga dia akan jatuh. Okay. Lepas tu tengok di sini. Stigma and style. Asal dia ni, ini adalah stigma dia. Okay. Senang je ni, bukan senang lah. It easy for you to relate. Sebab I believe apple ni kita boleh imagine. Sebab ada macam daily life. Ada daily life situation lah. Okay. Well, kalau nanti kamu boleh tengok, observe. Atau apa-apa buah kamu cuba relate. Mana dia punya pedangkel, mana dia punya ovary, mana dia punya ovule. Boleh? Boleh. Okay, satu lagi contoh. Ni, tomato. So tomato ni, ini asal dia, bunga dia. So ini kenapa dia terbalikkan, sebab dia mau kasih comparison tomato ni diletak begini kan. Okay. So again, it must start with, sebelum dia jadi buah, fruits, paling penting perlu ada pollination. What is pollination? Class? The process that the pollen Fertilization. Yes, the transfer of, kalau kamu guna perkataan transfer, kamu perlu bagi tahu from where to where. Okay, the transfer of pollen grain from anther to stigma. Ataupun kalau kamu tidak mau guna word, if you doesn't want to use a word transfer, you can say pollination is a process where pollen grain mendarat, land on stigma. Cukup. Okay. So must start with pollination, barulah ada fertilization. Ni dia terbalikkan gambar ni. So fertilization ni dia ada start with pollen tube, grow towards the ovule. Nampak ni ovule. So jadi fertilization tu berlaku bukan tengah-tengah yang besar ni, setiap satu ni. Yang kecil-kecil ni. Tu ovule. Lepas tu ovule tu, lepas fertilization, it will grow to embryo, which later become seeds. Lepas tu yang ovary ni dia akan grow. So itulah dari sini. Jadilah dia tomato. Yang bunga-bunga dia ni semua akan gugur nanti.
Jadi, kamu ada fakta yang baru hari ini. You know new facts today that you actually eat plants ovary, buah. Okay. So this is a time-lapse video that shows you that pear flower to fruit swelling. Okay, ni start daripada dia sudah mula berbunga flower. Okay, and then there you go. You have this stamen and carpel. Okay. Alamak, saya lupa. To pause, kena tekan sini. Okay, kejap. Boleh dengar nggak dia punya music? Tidak. Tidak. Menarik dia punya music sebenarnya. Okay. Okay, so here you can see there's a pistil, there's a anther here. Okay, ini adalah dia punya pollen gland. So actually, plant yang ada flowering plant, flower that has both female and male structure, we call it as bisexual. Okay, dua-dua ada. Ada juga flower yang dia ada male sahaja, tapi dia tiada female. So maksudnya it needs the pollinator ataupun pollinating agent yang tolong bawa that's enter pergi stigma. So itu ada kenapa some trees dia tidak berbuah walaupun dia sepatutnya ada buah. Okay, berbunga and then bunga dia jatuh. Kenapa? Dan kamu perasan, tengok ini. Apa maksudnya tu kelas? Sebab dia sudah form the seed. Form the seed kan? Dan develop a fruit from ovary, develop atau grow into fruits. Dia tidak sampai full buah lah. Maksudnya ini akan jadi buah pear nanti. Kan tadi dia ada bunga, lepas tu dia jadi buah. Okay. Sebelum tu, my questions. Before this happen, meaning that before the development of seeds and fruits, again, mesti ada pollinations and fertilization. Okay, satu yang teacher mau tunjuk. Kejap. Okay, kamu tengok. Sini semua berbunga kan? Mana? Okay, ni semua berbunga lah. Kamu tengok ni semua berbunga, tapi, okay, apa yang tapi? Hanya ini sahaja yang jadi buah, develop into seeds and fruits. Kenapa? Apa maksud dia? Yang apa jadi dengan yang lain? What does it means when only one flower become fruits? Yang lain ni kenapa dia tidak jadi buah? What happened? Come on, class. Orang tidak dapat develop into seed. Okay, why it cannot develop into seeds? Fail to Tiada yang fertilize. masuk, Kak. Sebelum tiada yang masuk, tiada apa? Apa yang tiada yang masuk tu? Pollen grain. Pollen grain. Pollen grain dia tidak masuk kan. Sebenarnya yang masuk tu adalah generative nucleus and tube nucleus. Actually, dia tiada pollination. Tiada pollination lah. Tiada pollination, tiada fertilization. Sebab itu kenapa tiada yang bunga-bunga ni, yang lain ni tiada formation atau development of fruits and seeds. Hanya ini saja. Hanya ini sahaja yang berjaya being pollinate and fertilized. Boleh? Boleh. Yang lain?
Salah. Okay, sedih kamu punya nada suara ni. Why so sad? Okay, kita mau cuti sudah. Okay, so di sini itu sajalah teacher mau tunjuk dalam video ni. Penting kamu tahu, tidak semua yang berbunga itu akan jadi buah. Sebab it depends on the pollination and double fertilization. Okay, and then bear in mind, ovary akan jadi fruits, ovule akan jadi seeds. Alright. Next. Okay, the last one. Importance of seeds for survival. Okay, so kenapa perlu ada seeds? Kenapa this plant, okay, this ovary, embryo, ovule develop into seeds. Sebelum kita pergi questions, Ming punya soalan tadi. Okay, seeds contain embryo. Okay, that germinate to form seedlings. Sebab kita tahu seeds ni tadi dia adalah embryo ataupun sebenarnya dia adalah baby plant. Jangan kamu tengok baby plant tu yang sudah tumbuh kecil saja itu. Sebenarnya baby plant ni start daripada dia dalam bentuk seeds lagi. Okay. So actually why seeds is important? Because it contains embryo. And then seeds contain endosperm tissue or cotyledon as a source of nutrients during germination process. So selain daripada embryo, seeds juga ada cotyledon ataupun endosperm. Okay. And seeds are enclosed by testa, which is strong and water permeable to prevent the seeds from spoiling. Maksudnya kita tahu seeds ni dia mesti bertahan, dia tidak boleh cepat rosak. So that is why it was enclosed by testa. Contoh gambar di sini ni, yang apa color yang kita nampak tu itu adalah testa. Okay, and seeds can form a dormant structure. Maksudnya dormant apa maksud dormant? Hari itu kita sudah bincang, dormant is inactive state. Sebab dia ada testa kan, dia boleh bertahan. Testa ni dia water impermeable, maksudnya dia tidak membenarkan diffusion of water. Dia tidak cepat kembang begitu sajalah. Okay, jadi it can form a dormant structure, so it can be stored for a long time. Jadi kita boleh simpan dalam waktu bangsa yang lama, ataupun kalau seeds tu dia tahu dia bukan dalam not in a environment, favorable environment, maksudnya environment yang tidak sesuai untuk tumbuh, so seeds tu dia akan dormant dulu. Okay, contohnya during a drought season, musim kering. Okay, jadi seeds tu dia boleh boleh dalam bentuk dormant structure. And then the last one, seeds are light. Light ni ringan, have a spongy tissue, strong and do not spoil easily. Sebabkan dia punya this special criteria structure, so dia ringan, spongy, jadi senang untuk being dispersed by pollinating agents. Okay. Senang macam dia ringan kan, jadi bila contoh bila kena tiup angin saja pun boleh disperse. It can easily disperse by wind. So kenapa perlu ada disperse? Kenapa dia tidak boleh, seeds ni dia tidak boleh tumbuh saja di situ? Why it need to be dispersed? Because to avoid persaingan. Okay, supaya dia tidak payah bersaing dengan seeds yang lain. Okay. Alright. So back to Ming's question, macam mana pokok yang buah yang tiada seeds? So buah yang tiada seeds means kita kena back to the basic one. Why seeds
is formed ataupun daripada apa seeds tu develop. Seeds develop daripada ovule. Betul? Tapi ovule ni dia mesti fertilize dulu barulah dia jadi seeds. Jadi macam mana dengan plants yang tiada plants buah yang tiada seeds? Maksudnya tiada fertilization pada ovule. Kalau tiada fertilization pada ovule, ovule ni dia tidak akan jadi seeds. Jadilah fruit tu, it's become a seedless fruit. Fruit buah yang tiada biji benih. Okay, tapi dia still jadi buah. Kenapa dia still jadi buah? Sebab yang buah itu bukannya daripada ovule. Buah itu daripada ovari. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Summary. So, saya mau kamu yang respon. Saya panggil nama lah. Saya bagi bukan soalan. Okay. So, what is pollination? Saya mau panggil. Kita tengok orang-orang di sini nih. Siapa yang ada hari ini? Okay, Aisyah. What is pollination yang kamu faham? Transfer to stigma. Okay, transfer to stigma. Apa yang transfer? Duit? Agent. 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 Agent tu tukang transfer. Apa yang ditransfer oleh agent tu? Pollen. Pollen, grain. Okay, pollen pun boleh lah. Pollen pun boleh, pollen grain pun boleh. Jangan saja kamu salah sebut pollen tube. Pollen tube has been transferred. Salah. Pollen boleh ataupun pollen grain. Okay, good. So next, double fertilization. What is double fertilization? Siapa? Saya mau tanya. Kejap. Lelaki lah pula. Engkayang. Yes, teacher. Okay, what do you understand with double fertilization? Dia ada improve dua male gametes. Okay. Lepas And then tu- this male gamete? And then the male gamete form a diploid zygote. And then another one? Another one fused with pollen nuclei kah? Pollen nuclei kah? Ya, betul. Oh. Okay, betul. So, sebab itu dia panggil double fertilization. Okay, good. Okay, and the third one, ovule, as a summary, ovule develops to become seeds of the fruit. And ovule develop jadi seeds. Ovary wall develop to become the fruit itself. And then the last one, development of seeds and fruits shows that the pollination and fertilization happen, okay, in that fruit-bearing plants. So maksudnya selepas ni, sekarang ni musim apa? Musim buah apa? Durian kah? Is it? Kalau di Semenanjung durian lah yang orang tengah apa sekarang ni kan viral ni. Lepas tu mangga. Kalau di rumah cikgu ni di Fosang ni semua banyak ada pokok mangga banyak berbuah. So whenever you see fruit, terus kamu mesti kena fikir. Sebab sudah belajar kan? Oh, there must be a pollination dengan fertilization happen ni. Barulah dia jadi buah macam tu. Okay? Lepas tu all the theory behind it kamu kena ingat lah apa tu pollination, apa tu fertilization. Okay? And mungkin ada sebab itu kenapa ada satu situasi pokok tu dia tidak berbuah pun
dalam tahun ni dia berbuah, tahun depan tidak. So it's actually the pollination occur by chance sebenarnya. Dia tidak wajib mesti jadi. Okay. Alright. So that's the summary for today. So we already finished our chapter 6. Dah lagi slide. Okay. So ada lagi satu. So kita tengok this as a whole. Actually this is what we had learned in chapter 6. Kita start dengan structure of flower. We know that okay, pistil. Pistil ni sebenarnya kapel lah. In your textbook they use this terms kapel. Okay, which is a female structure. Female structure untuk flower dia ada pistil ataupun kapel. Apa tu? Dia ada stigma, style, ovary. Dan dalam ovary dia ada ovule. Lepas tu kita sudah belajar male structure. Dia ada stamen iaitu anther dengan filament. Okay, lepas tu hari ni kita belajar lagi ni. Dia ada pollination. Whereas the anther land onto the stigma. Lepas tu adalah pollen tube is grow, ada generative being divide by mitosis, sampailah okay, each of these yellow dot here, setiap satu tu akan berlaku fertilization. Okay, maksudnya memang balik-balik lah. Memang setiap pollen grain tu dia ada banyak kan. Sebenarnya pollen grain dia tidak besar macam ni ya. Dia kecil dan dia banyak. So dia boleh berulang, dia boleh berlaku berkali-kali. Sebab kalau kamu cakap dia only happen one time, nanti kamu punya seed, bukan kamu punya lah, this plant seeds ni, dia akan ada satu ovary, satu seed sajalah. Tapi sebenarnya dia ada banyak. Okay. Sebab itu kalau kamu nampak lepas ni, kalau kamu nampak watermelon, yang ada banyak seeds. Dan semua seeds tu dia keras, dia ada testa. Maksudnya each of that seeds undergo double fertilization. And that seeds originally called as ovule. Okay? Yang merah-merah tu, yang kita makan tu, yang juicy tu, itu adalah ovary. Okay, boleh? Boleh. Okay. Jadi, okay, terlebih berapa minit sudah. Sebelum kita habiskan kelas kita, teacher mau bagi kamu satu quiz.